से प्रभु होउचंदी आपण माने जा भाभी नथियो ता निश्चय हो मु केबे भाभी नथिली एमती भुवनेश्वर रे गोटे जगाटी पाइबी घरटी करि परिबी जते बेले चाली कि मु जीवासिया कॉलेज करूथली किंतु एभली समय प्रभु गले तांकरी क्षेत्र सुदर्शन क्षेत्र रे मते भूमिटी मिलिला आठ बड़ कथा किछु नै सेति भगवान को गोटे छोटिया लाइन अच्छे आम से गीत बोधे बाणीकुंड सारंकर ताकू भिखारी सार भी गाय बहुत लोग गाई माने जिते बड़े भक्त डाके प्रभु तापे आतुर होई पळे आसंती घोर नव घन जाऊ ए जीवन चातक जीवन हराइबो चातक पक्षी से सब आकाश प्रभु के वर्षा हम तेणु से वर्षा खास तार हुए से जल टे पीले से बंची पारे भगवान समस्त साहन मेला कर सबू किसी समस्त दूर करेंगे जिते बड़े आपण भक्ति शरणापन्न हे तेणु महाप्रभु सब
ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଆନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଏ ଘର କେବଳ ମୋର ନୁହଁ, ଏ ଘର ହଉଛି ତାଙ୍କର। କେବଳ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ଆଉ ଟିକିଏ ଖରା ତାପ ଆଉ ରାତି ଅନ୍ଧକାରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଛାତଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍। ନହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ କୋଉ ରଜା ଥିବେ, କିଏ ଥିବେ, କଣ ଥିବେ, ଇଏ କେତେ ଲୋକଠୁ ଗଲେଣି। ଇଏ ଆମେ ଖାଲି ଆମ ସିଜ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏଇଭଳି ଧାମରେ ଯୋଉଠି ମା 64 ଯୋଗିନୀ, ମା ଆମର ଭଗବତୀ, ପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦାରୁ ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁ ଏଠୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଆଠୁ ବଡ କଥା କିଛି ନୁହେଁ, ଏକ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଆପରେ ଆମର ଛନ୍ଦା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯେ ପଳେଇବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ ନବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।